አሁን ላይ ሻይ ለመጠጣት ባሌ ማስፈቀድ አለብህ። መጀመሪያ በራሴ ፍቃድ ነበረ ማንም ቢጋብዘኝ የምሄደው። አሁን ግን በባሌ ፍቃድ ነው የምሄደው። ባልሽ እንትን ባለቢጫው ቢጫም ሆነ ጥቁር ለኔ ባሌ ነው። እንግዲህ ለኔ ዳይመንድ ነው፣ ለኔ ሁሉ ነገር ነው። አንተ ጋር ቢጫ ሆኖ የሚታየው፣ እኔ ጋር ግን ወርቅ ዳይመንድ ሆኖ ነው የሚታየው። ድጋሜ ሕፍሳ ማለት ካይሮ ሄደ ዝጭሜ በቂጤ ይብቀለው ወላሂ። ታው አንድ ነገር እናውራ። እዚህ ጋር ስለኔና አንተ አውራ እንጂ ስለ ባለቤቴ እንዳታወራ እሺ። አይመቸኝም፣ ደስም አይለኝም እሺ። ስነ ስርዓት ያዝ። አይ ጉሮሮውን ነው የምዘጋልህ። ስማ አንተ ወሬኛ ይላል። ስማኝ አቦ፣ ከአሁን በኋላ ከዚህ ሰዓት ጀምረህ ስለ ባል የምታወራ ከሆነ ላጠፋክ እችላለሁ። እንኳን ይብሳ እኔ ለአንተ በቂ ነኝ። ወሬኛ እንደ ሴት የምታወራ እኔ ለአንተ በቂ ነኝ። ገባክ? ሲገለሚ እኔ ወንድ ልጅ እንደዚህ ማውራት አልወድም። ወንድ ልጅ ግን ድንበሩን ሲያልፍ ድንበሩን የሱን ድንበር አልፌ እናገረዋለሁ። ስለ ባሌ ከአሁን በኋላ እንደዚህ እንድስታወራ እንዳልሰማክ። ይሄ ጨዋታ ነው። አከብራለሁ። አዳም አከብራለሁ። ታከብረኛለህ። አገባሽ ብትሆን ነበርኪ ወላሂ አንቺ ይሄን ትገቢ ነበር። እኔ ወላሂ ረግጬን ከራቲፈን አልጋ አስቀምጥሽ ነበርኩ 24 ሰዓት ከአልጋ ወላሂ አይትወርድን ባዛ አስመጥቼ አሸንሽ ነበርኩ። ድንባይ ፈጥፈጣ ምንድን ነው የሚቆጣው? እኔ ስነ ስርዓት ይዘህ እንጫወት። የምር ስነ ስርዓት ይዘህ ተጫወት። አሁን እንጫወት። ምን ሆነ እንደዚህ ተቆጣው? እሺ ጋይስ ታብታብ ወደ ኮፒሊንግ ጎዳ። እኔና ኢድሪስ ተጣልተን ነበረ። ሙይት አርግቻለሁ ወላ ኢድሪስ ለማን ወልግር ጋራ ክብራ ሄድለተም ይሄ እዚህ ሀገር ሲመጣ የሆነ ጊዜ አክብረ ነው ጋብዘ ነው። እኛ የአባገዳ ልጆች ጣጣ የለብንም። አክብረ ነው ጋብዘ ነው አብረን መርከብ ላይ ደንሰን ክብር የለውም ግን እሱ አይሰማም ወይ ጉድ ጋይስ ታብታብ ወራኔ አደምና ጋይስ ታብታብ ወዳ እስቲ እንጣው لو عايز تكسب ايفون زي ده እንደዚህ እንዳታወራኝ። ይሄ ሰውዬ ምን ሆነ? ከነም ይፈለግ ኦሮሚያ ክልል ሙባረክ ከማን ከጭልጨ መጣ ወደ ኦሮሚያ ይኖራል። እኔና አንቺ በአንድ ቦታ ሆና ተቀርቀርና አንድ ኦሎት ሜትር ወላ ብሬት ሀዝና መናር እንችላል። የት ነው 2 ሜትር የሆነ ቦታ ችግር እንት ከማን ካይሮ ከማን ትኖራለሽ? ካይሮ የኦሮሞ ናቸው። አሃ ጠጋ ጠጋ ለምትለው መሬት ለመውሰድ ነው። የሆነ ቦታ ማለት ወይ ተውጣላይ በእናትሽ አይተውጥም። ከጭኝም እቀጣልሻለሁ የኔ እናት። አይስ ከተለኝ የኔ ወዶች እንዳስቲ እንደሱ አደብቄ ሰምራ ቢላዋን በርባላል በርበሬ ነው ከቂጣት ይዳይሲ argite shaawori daafechi garagalin qaxxaamani okay kan barbare bonno sinjedemti lamfa demo akkana onon udilal akkana bante gaara ija kana jala fi gubbaara dibatte te kolgeeti akkana jechu daga tamir ila akkana goote azal dibatte mason dibatini dimate disi kana ejjin baddi awad ati us gadis ati gadis ree gadis أنا كان أنا أجنال على رأي يوم أنا جت تكون زيت الفاتو الرأي نعم رأي نمرالتا
Colgate sini dibat. Guys, tap goda. Undi kisan tap goda. Ida buki fuula kan kana Colgate didi. Haadha faati yoo taphanne jenne jechuudha. Haadha faati yoo taphanne jenne waan nu godhi jenne godhuu qabna. Gida leen gallaan lee jechuudha. Tap goda family bayin jina. Dibsirri. Dibe itti dai. Ni gale. Tap goda bayin isara. Tap idaan seete mara kon jiru. Tudaatina. Hin jaalattaan jechuudha. Guys, devil. Amma lamaan baay'isa guys. Tap goda. Hundi Qasim keessan. tagoddaa awon bakka. Qasim deeme atas jala bakka namni biraa. Abo tap goda namni kuma takka tap godin gela ya. Tap goda namni kuma takka. Kireemii dibataa arteedha. Mee ol qaba Colgate ati dibataa tokko. Wallahi kun rabbi qade Colgate. Yaa Colgate ay. Ati yoo ati illee deemi fidii kooti. Maal? Iman Kama taati. qixaati aynat bukucha qxama deemaati. Ani ayna to ngata am taati keessa fe. Artist addunye. Deemi mataa daawwatu tokkoffaa. Lainasi jira. Ay lamma faano. Lammaffaa dammo buushaappii 40 dadhabde gabbuuteeti jechuudha. Inni no me ke taati kam kan tati yo. Family tap. Ilu triple namoo achista namicha. Let's go. Ati bishaan fuudhii burcuqqoo kudhan dhugu. Gilaabu እዚህ ላይ ልቀቁት። አንድ ዶናት ከሰጣችሁኝ በኋላ Ani maadri tap gochuun garaa isin nyaatu. አንድ ዶናት ጋይስ አንድ ዶናት ጋይስ አንድ ዶናት Ababa filaarii kudhan. Filaarii kudhan. Asii badi. Oba ko doni ዶናት kan. tokko ብቻ ነው አይና ዶናት tokko አንድ ዶናት ቴንክ ዩ Target. Abdii Haji. Amma laal sadiin baay'isa waan ta'eef. Waan አሁን በሶስት ነው ግላቡን ልቀቅ ጋይስ ተው በእናታችሁ ግላቡን ልቀቂው Family devil. too ይሄንን አብሽር Dabili kana karmata tenye ina mo wata krisin jira kana le. Ni dhumattani triple dabar ni dhumattani. በእናታችሁ ሰዲin baay'ata waan guddaa Ni gallakkisaa dhumattani guys, triple da guys. ትሪፕል ጋይስ በሶስት ነው ባዘው ጋይስ ያይኔ አድሪያ eenyuun አረ ጋይስ bisi fidetti Ijoollee Dubai maaf hin faarsisa? hin faarsita kaa mootummaa waan ta'aniif jedhin gootota ijoollee Dubaay jaalala isaan qaban kan argaa aboo haadha faate wallahi Tap goda. Family tap. Ijoollee Tap ma Dubai bingo. sen Dubai family. ይባል Ne tap yo. Jarri no goji Guys, bisa sadi. jarri no afoo jirti gaayis ijoollee Dubaay faarsi Tap family. Eemsa of duraafillee kabajaaf jaalalaan waliin taphannaa ijoollee Dubaay faarsi Hayera kon qabdu. Tara me Tap qaba. goda keessa karaa kudhan Bisa sadi iskeni bilbila guys. Bisa sadi. Me maalin jedhame? Yeroo Ijoolleen sadi. Dubaay. Bisa sadi. dhageeffadhu ijoolleen Dubaay gootota Kaayiroof Suudiiti deemin gadba maana faate soke Wallahi. Gootota Kaayiroo fi Suudii waan jedhamu kana keessaa baasita. Takko arrabsee tokkoon faarsi jennaan niin faarsa. Arrabsee kan nama dhumu. Bakka ati deemi Qaasim giiftara guddaa Dubaay keessa